तुमने मुझे इंस्टा पे ब्लॉक क्यों किया? তুমি আমাকে কালো বলেছো কেন? সেই জন্য আমি ব্লক করে দিয়েছি। तो ब्लॉक करने से गोरे हो गए? लोग रहते हैं यार यहाँ पे। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। গার্লফ্রেন্ড বারে বারে বার্থডে গিফট চাইছে আমার কাছে, টাকা নেই, কি করি। আইডিয়া, আমার বন্ধু বাকরাটা কি করতে আছে। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एहे रहा नहीं जाता। হ্যালো ভাই। হ্যাঁ বল না। আমার না 1000 টাকার খুব দরকার, একটু দিতে পারবি প্লিজ? 1000 টাকা? ঠিক আছে পাঠাচ্ছি, দাঁড়া। ঢুকেছে নাকি দেখ তো। হ্যাঁ ঢুকেছে। ধন্যবাদ ভাই, তুই আমাকে চিরঋণী করে রাখলি। তার মানে তুই এই টাকাটা আর কোনোদিনও দিবি না? सुनो, एक सवाल पूछूं, उसका जवाब तुम हाँ या ना में देना। জিজ্ঞেস করো। तुमने भीख मांगना छोड़ दिया? सारी उम्र मैं जो कर रहा तेरे पीछे ये जिंदगी। तेरे को माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। चलिए ना मेरे को जानता नहीं है ये कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? তুই আমার বন্ধু না, তুই ছিল আমার শত্রু। কেন? আমি তোর কোন পাকা ধানে মই দিয়েছি? बात तो सही है। কেন না? সালা কোচিনে পরীক্ষা নিলে বা যেখানেই যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে আমার মাকে গিয়ে বলতে যাস কেন যে কাকিমা আমি না এত নাম্বারে এত পেয়েছি? তোর নাম্বার বেশি দেখে আমার মা আমাকে কেলায়। শালা বদমাশ। आड़ी क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। अरे सर क्या बात। আমার মা ভাবে তুই খুব ভালো ছেলে, আর আমার মাও ভাবে যে তুই খুব ভালো ছেলে। আমরা জানি আসলে আমরা কি ছেলে। 1 নম্বরের পাঁচ। बात तो सही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। হ্যালো ভাই, কটা মিন সেন্ড করতো। এখন না ভাই, এখন আমি পড়ছি, পরে। বাহ হেভি, আরো কয়েকটা পাঠা। अबे साले তুই আর পড়তে পারি। कैसा लगा मेरा मजाक? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। তোমাদের এই শর্মা কথা দিচ্ছে, গ্যারান্টি তোমরা নির্ভয় প্রেম করো। अच्छा ব্রেকআপের চিন্তা করো না, ওটা আপনি আপই হয়ে যাবে। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये